Tak masuk akhir, kata orang utara, tak masuk akhir. Dia tak masuk akhir tak apa, jangan tak pakai akhir. Jadi kat sini kalau kita lihat, ni dia. Kalau kita dah masuk jadi ahli, kita kenalah beli produk dia, kita kenalah makan, kita kena consume, baru kita rasa perbezaan dia. Itu sebab saya rasa ramai ahli-ahli yang berjaya, mereka makan transfer factor untuk mereka berjaya. Kerana apa? Mereka makan, mereka rasa, mereka boleh cerita dengan orang lain. Tapi kalau jangan masuk Join for Life, recommend orang makan transfer factor, sekali awak pula terbaring ke hospital, nanti orang cakap apa pula? Awak cakap produk bagus, tapi awak pula terlantar ke hospital. Satu hal lagi kan? Okey, kita tengok menikmati produk. Okey, Transfactor ni untuk memulakan anda dapat bonus dalam For Life, anda cuma perlu ada 100 poin atau 476 ringgit sahaja atau $236 Singapura. Dan anda sudah boleh memulakan bisnes ni, anda dah boleh lihat bagaimana nak mengembangkan bisnes ni. Dan yang best dia, anda boleh share dalam semua social media kecuali third party platform. Third platform maksud jangan sekali-sekali jual kat Shopee, jangan sekali-sekali jual kat Lazada semua kerana ini akan menyebabkan anda disuspend dari syarikat kerana syarikat tidak benarkan. Syarikat dah sediakan anda shop online sendiri. Jadi anda apa yang perlu dapat, anda gunakan apa yang company dah sediakan. Okey, dan yang ketiga ni macam hari ni. Orang kita ada, boleh tengok ada berapa orang ikut kita ni hari? Ada 10 orang, 13 orang 13 orang. Oh, ramai ni 1,300 orang dengar presentasi saya Okey, apa yang perlu anda bikin? Saya tahu ini hari saya undang agak saya siapkan teks semua agak lewat saya inform agak lewat dan kesian kawan-kawan kita di Borneo sedang banjir. Okey, jadi dekat sini kita lihat apa yang anda perlu buat, anda cuma perlu undang aja rakan-rakan anda, saya yang buat presentasi dan saya akan buat training selepas ini untuk grup saya dan juga untuk prospek-prospek yang nak dengar presentation ini Okey. Kita buat presentation kita selalu di Zoom dan kita share di FB. Tapi untuk program closed door macam ini internal untuk grup saya saja, kita tak share di Facebook Saya tak akan share di Facebook. Saya cuma buat di Zoom dan kita akan undang saja orang. Okey. Jadi kat sini kita juga ada program Smart 150 ini untuk mereka yang ada target. Mereka yang target nak achieve something cepat mereka gunakan sistem ni dan sebenarnya sistem ni amat bagus kerana sistem ni amat menguntungkan bila anda gunakan sistem Smart under 50 point anda dapat generation bonus Taiwan okey, kalau kat sini dia juga kalau anda ada 3 orang anda dapat benda ni kali 3 secepat itu anda boleh lakukan, anda boleh dapat bonus tier 2 dan juga tier 3 jadi total income ni total income Taiwan anda boleh dapat. Okey, 3 rahsia kemewahan Okey, kalau anda lihat sini sebenarnya apa yang anda perlu buat cuma buat sharing Okey, anda share. Kalau misalnya kata anda share dengan 8 orang, anda dapat di sini 25% daripada repeat reward ni daripada 800 poin, anda dah ada RM760. Begitu juga kalau anda share dengan seberapa ramai yang anda pilih, anda sendiri ini semua boleh jadi dan memang dah terjadi Jadi kita lihat kat sini ini peluang terbaik untuk kita Okey. Yang penting salah satu big why saya kenapa saya buat bisnes ni adalah kerana passive income yang boleh kita wariskan kita boleh wariskan kepada semua ahli keluarga kita. Kalau kita lihat kat sini apa jenis bisnes yang kita boleh wariskan, kita kena tahu saya buat ni pun sebenarnya untuk anak-anak saya, untuk isteri saya. Apabila saya balik nanti, Tuhan panggil saya balik, saya ada something yang saya dah tinggalkan untuk diorang. Kat sini passive income yang boleh diwariskan Kalau misalnya kata network marketing has produced more millionaires than others industry in the history of the world. Ramai orang tak sedar orang buat for life ni orang buat network marketing ni sebenarnya adalah sebab time money freedom Okey, kita lihat kat sini. For life juga dia ada insentif holiday, getaway, great escape Insentif pertama adalah great escape untuk ID dan PD Okey. Awak imagine bila di sini kita lihat kita ada great escape untuk mencapai PD Bila anda break rank PD, anda akan dapat bila anda maintain 2 kali dalam masa 6 bulan, anda akan dapat holiday great escape bernilai $3,500 kat sini kita ada 2 orang bulan lepas dapat tu dia. Betul lah dia cakap bulan Disember dia dapat lebih daripada yang kita tunjukkan tadi pasal great escape ni nilai dia RM15,000. Company kasih bulat-bulat RM15,000 daripada Great Escape punya bonus.
tak termasuk generation bonus, builder bonus, rapid reward, dahsyat. Betul lah kat For Life ni diorang bikin duit. Jadi kat sini kalau kita lihat, apa tindakan kita sekarang? Kita kena ada big why yang betul-betul big, yang anda boleh imagine apa yang anda nak capai dalam masa 2 tahun dari sekarang. Kenapa? Dulu orang tak sangka 2020 akan menjadi tahun yang paling hitam dalam sejarah kehidupan dunia. Tapi kat situ ada kesempatan, ada peluang yang baik yang kalau orang dapat gunakan peluang itu. 2 tahun dahulu, 2 tahun dulu, 2 tahun kemudian. Sekarang ni, 2 tahun yang dulu, cuba anda bayangkan 2 tahun lalu, bagaimana bentuk kehidupan anda sekarang dan kehidupan anda 2 tahun mendatang. Sebab tu saya selalu cerita, sebelum tidur, ambil masa 5 minit, cuba kita fikirkan, apa yang akan kita buat pada esok hari. Andai kata paginya kita tak boleh bangun, apa yang kita tinggalkan untuk anak isteri kita? Adakah kita tinggalkan hutang, kita tinggalkan banyak benda-benda yang kita tak boleh settle, tak dapat settlekan, ataupun kita wariskan apa yang kita sedang usahakan, mungkin pendapatan sekarang dalam 10,000, 20,000, kita wariskan pada anak isteri kita, sekurang-kurangnya mereka ada per bulan income daripada usaha yang kita usahakan sekarang. Okey, untuk keadaan berubah, kita mesti berubah. Kalau nak hidup mewah, merdeka, sihat dan bahagia, kita kena berubah dari sekarang. Bukan besok. Sekarang juga kita kena buat. Okey, musuh terbesar anda adalah diri anda sendiri. Kita selalu cakap salah, ini salah, itu salah, nak pergi dengar ni hujan lebat, nak pergi dengar ni banjir, nak pergi dengar ni paip pecah, nak pergi dengar BOP yang 1 jam lebih ni, orang macam-macam alasan ada. Saya sibuk, saya itu, saya ini, sehingganya akhir nanti bila anda dah terduduk, anda ingat balik apa yang orang pernah undang anda, pernah ajak anda dengar, pernah pelawa anda tentang satu peluang, anda terlepas peluang tu. Kita dah lihat, saya dah lihat rakan-rakan saya yang dulu bekerja dalam technical line, at the end of the day, bila mereka di Singapura, mereka menunggu, mereka dapat CPF, atau EPF di sini umur 55, mereka cuma boleh keluarkan 5,000, dan umur 65 tiap bulan kerajaan akan bayar balik $500 Singapura. Tapi sebahagian rakan-rakan saya sekarang bersara tua, bersara sakit. Ada yang kena dialisis, ada yang ada masalah jantung, ada masalah buah pinggang, ada masalah macam-macam penyakit. Kita kena elak, bukan maksudnya kita makan terus supaya tak sakit, tapi kita kena buat ni sebagai asbab untuk kita generate income dan juga kita jaga kesihatan kita. Okey, ini convention, international convention di USA, setiap 18 bulan ada, tapi untuk sekarang ni kita tengok gambar je lah untuk sekarang ni. Kita tak boleh buat apa-apa kerana COVID ni kita tak dapat ikut serta. Kalau anda lihat Tuan Platinum kita, jadi ini semua gambar-gambar masa mereka berada di sana. Okey, jadi kat sini kita lihat bagaimana peluang besar anda nak dapat nak ambil peluang ni, kerana syarikat ni research, production, packaging, warehousing, inventory, delivery, paperwork, bonus pihak, semua mereka buat. Kita cuma jadi rakan kongsi. Agak-agak berapa besar tu nak jadi rakan kongsi syarikat yang sediakan segala-gala untuk kita. Kalau kita lihat, mungkin nak jadi business partner satu syarikat yang jual burger kat tepi jalan pun bukan sikit duit kan. Jadi kat sini, inilah peluang kita. Kita ada support system kita ada peralatan kita sendiri, kita ada presentation online, offline. Kalau rakan-rakan seperti Iskandar ke yang ada dekat sini yang berdekatan dan tak di bawah PKP punya rule, kita boleh jumpa, saya boleh bantu. Tapi kalau tidak, kita kena buat online. Kita ada training, kita baru habis baru-baru ni ramai ahli-ahli 100 lebih orang ikut turut serta dalam Winner Success Academy. Mula-mula 100 orang, tapi 100 orang pun dah penuh dan sambung. Recreation buat masa ni, family day, kita ada barbecue party, kita ada wow program, we are winners setiap tahun. Tapi semua tu kena, yang ni nombor 4 ni kena buat sementara ni kita berhentikan dulu. Dan mentoring, mentoring maknanya kalau misalnya kata anda ada prospek, anda tak very sure macam mana nak buat presentation, anda boleh call support line anda untuk bantu anda. Maknanya semua dah disediakan. Jadi kalau kita lihat ni, semua dah disiapkan. Kalau kita tahu transfer berkabar dari setiap rumah, peluang terbesar dalam ni. Okey, jadikan impian anda kenyataan. Seperti yang saya tekan tadi, yang saya nak kongsikan, ada satu sebab yang paling besar sekali yang kita perlu ada adalah kita punya big why. Kenapa kita nak buat? Kenapa kita nak buat ni?
kenapa kita nak buat For Life, kenapa kita nak buat bisnes ni. Itu yang paling penting sekali. Jadi kat sini saya dah saya dah habis presentasi saya. Mungkin selepas ni kita ada Q&A, kita boleh buat sharing yang lain. Okay. Dan kita balik pada slide kita. Okey, kita boleh on semua. Siapa-siapa nak buat pertanyaan boleh on video, boleh on anda punya mikrofon. Boleh buat pertanyaan, mungkin boleh buat sharing. Siapa-siapa yang ada pengalaman, ada knowledge, boleh buat sharing dengan yang lain-lain. Iman sihat Iman? Akan saya Iman Diuk dari Sarawak. Dia sakit, dia tak berapa sihat. Dah sihat ke belum? Asal budak kecil ni yang keluar. Okey, ada apa-apa pertanyaan yang mungkin boleh saya bantu, yang mungkin saya boleh boleh saya penjelaskan di sini. Ada apa-apa pertanyaan? Boleh unmute anda punya speaker dan boleh on anda punya video. Bos, tanya sikit boleh? Boleh. Saya dah siap rakam, upload YouTube boleh? Upload apa? Rakam, ni saya rakam dari tapi bukan daripada upload saya punya video. Tak, bukan dari awak rakam bukan dari awal tapi separuh baru terfikir. Sebab tapi nampak sebelum cerita pasal ada testimoni banyak tadi. Saya tengah upload ni. Nanti saya bagi link. Gini lah, saya claim royalty je lah. Tak ada. Claim royalty boleh? Boleh. Kopi okey. Tu saya dah rakam. Silakan. Saya benda ni sebab patutnya dari awal tapi sebab separuh jalan baik aku rakam ni benda sebab tak apa kita ada rekod. Cantiknya. Okey baik. Boleh. Tak ada masalah. Pat, you nak share apa-apa Pat? Untuk pengetahuan anda, Pat ni pecahkan rekod. Dia pecahkan rekod 10 hari jadi QD, 23 hari dia jadi TD. Dia pecahkan rekod, dia even lebih dari kawan dia lebih jauh daripada saya. Pat, maybe nak share dengan kawan ni tak? Maka ni share baru 15 orang ke dalam ni. Cuba share macam mana awak buat. Boleh dapat macam tu, terbaik dari tipu dengan saya. Patut dapat awak dapat 1,000, 2,000, tiba-tiba awak dapat lebih dari itu. Mungkin boleh share? I think it's because saya selalu tujuan dia memang untuk menolong that time, and then saya share all this negative orang punya cakap saya selalu tapis, and then tujuan bila saya try to help orang, the feedback yang saya dapat jadi positif. So I think you can say the same thing to a person, the same walaupun sama, tapi kalau niat tu tak betul, jadi tak betul. Itu saja yang saya boleh cakap, not so much. And Nafis, when I started, I don't even know anything, zero knowledge. You know that it's negative, it's not even zero. Tapi that time I only know one product, and in the month of October, saya cuma and my team promote TF only. We did not even TFF. We did not even try to promote TF plus because we did not know anything. So it was just pure TF formula. I remember that. Yeah. So it's about your cat, right? Yeah, it's because of my cat, and because I searched and I found si Alina lah. Yang that time I thought nama dia Tina. I still remember you keep calling her Tina. Yeah. So it started with trying to help people, trying to help myself, and trying to help friends as well. Because orang losing their job, it was all about that. I didn't even know ada wujud builder, associate, diamond or PD. Remember when you said you broke diamond, and I said, what is that? Tidak tahu pun. So that was how it started lah. But our story is totally different. Tapi one thing that I can share, kalau kita niat menolong
memang jadi punya. Memang jadi Betul. I believe I think I would agree on that. Basically, kita tak overtake. Kita kata dalam format ini dia tak ada formula making. Dia tak ada juga testimonial making ini. Yeah. Sebenarnya semua all on facts. Jadi macam, I think for Pen, I should give credit to her. She like to do research. She study about whole life opportunity and the products. So for Alina and I, when we keep it later lah. We more on doing the support on keyboard. Yeah, Yeah, without the support memang tak boleh lah. And also you need to know about the product. Kalau you depend on orang punya testimoni, minta testimoni, it's like you're downgrading the science of the product for me. Alright. So it's always about, kalau tidak apa-apa pintar pun kasi pintar juga diri. Cakap pasal science. You know, for me it's that because we are so, especially di Malaysia ni, yang terlampau ramai founder-founder, macam-macam lah tongkat ali, kopi ni, garam bulu lah kan. You don't want to be one with them, for me. Kalau you put yourself higher, which we are supposed to be, then you get different punya audience. I just want to ask you something. Sekarang presenter lah tanya Okay, I just want to ask you something. How you keep your positive attitude? I mean, keep moving forward. Kadang-kadang orang bila dia fikir, the real problem in our life, to be honest with you, this I share with you and all of you. Most people, when they reach QD, they feel so satisfied that they don't move forward. So how you keep your what they call it, positive attitude and your your energy and momentum to push yourself and to push your team. Sometimes I also go over the midnight, I lagi bikin ceramah. Early morning macam-macam celoteh UB team. I to be honest with you, 13 years in this industry, I never see people so energetic like that. Yeah. Probably because I don't like negative things. Okay. I dislike we have strength and weaknesses. I make my weaknesses as my strength. So I don't like to be taught. I really don't like to be taught. I am, and because I don't like to be taught, I self-study. So, memang suka, dari sekolah begitu. Tidak suka dengar cikgu mengajar, tetapi because I know that's not good. So, I learn myself. I self-study. Tapi kebanyakan orang, dia tidak mau buat juga dengan diri dia, orang. So, that is the common human punya behavior. But another thing, also, saya ni tidak suka buat something yang nampak degrading. That's why I keep on saying, this is not tongkat ali. Remember? From October, November, I always say that because it's not that tongkat ali is degrading. Tapi di Malaysia ni, putting all these herbs kan like so low class for me. That is what I see people are doing. So why do you want to be like that? Otherwise, semua orang fikir we are like that. So when I started in October, that is what I see what people do buat for life to be. Sebenarnya dia science. So I think because especially di Sabah terlampau banyak produk yang macam bagi saya I won't even consume. I want it to sound like we are like something yang lebih tinggi dari itu to penetrate the market. Actually, when you understand about product, you understand about the product. Actually, for life in different class with other product. You know, just imagine. I always give the analogy to my prospect. Let's say play football. For men, we are playing football. Transfer factor is not Malaysia Premier League. They are already Europe League, isn't it? So totally different class. Yeah. So when you have something that class is totally different. Why you have to make yourself low? Why you have to make yourself down? You should be above and a different league, you see. So this is a very good thing sharing. What are you watching again?
Alina, you sharing Alina? Bagi orang lain. Bagi Chan. Bagi Chan satu lagi. Cecilia is a QD, right? Yeah. Cecilia, Caroline, I don't think you tengah tidurkan anak. Suraini, please, we want to hear from other people. Suraini, please welcome to the listeners Taiwan. Suraini, Dengar, boleh dengar. boleh. Saya tak berapa sihat sebenarnya start Kerja. semua. Like I say, maybe some of you tahu, saya kenal BSC since 2008 because of my health concern lah. I know it from my friend who is a nurse in Sandakat. I know it's a good product. Maybe because my concern is on my health. Jadi dia cuma share on the benefits of TF. Dia tak share on the income side kan. So when my upline Carol explained to me last year, end of October, there is income opportunity in Whole Life. Saya ni jenis yang semua pun okay saja. That's why sometimes even my husband cakap, kau ni 10 orang datang 10 pun kau cakap okay. You know, I am that type lah. Maybe because kita dulu orang susah, so kita faham macam mana orang lain pun susah cari income kan. So I normally the first thing I say yes, but it doesn't mean that bila saya cakap yes tu saya ikut buta-buta lah maksudnya. But then when we know all the business plan of Whole Life, saya tak bermaksud nak mention lah, but I just mention for our team only. Saya pernah masuk Mary Kay, saya pernah masuk Tupperware, saya pernah masuk apa lagi yang MLM. I think this is the third or the fourth lah kan. Jarang kita jumpa business where we have a very good support line macam dalam Whole Life. Macam Whole Life ni pun mula-mula saya tak faham. I thought it's from Whole Life, but it's actually the winners group kan. Yes, So we are blessed that we are in the winners group. Kita punya support line is very strong. So orang cakap like me lah, myself. Saya jenis yang sometimes I cannot be consistent. Like in November macam ni, December macam ni. Tapi kadang-kadang what I like in the Land Below the Window group ni is pet lah. Like Cik Nafi cakap kan, dia punya semangat positif. I don't know from where she get lah. Always positif kan. Macam Saya cuma harap dia kalau kena banjir nanti positif dia tak hilang kan, tak dibawa oleh banjir. yes, there's something yang you, it's very difficult to get in a person actually. You know, like what happened to me, to be honest, in December, saya a bit demotivated because in November I get very positive feedback from all the people that they share about it. But in December, but in December, I keep getting rejection until now. Reject, you know. But what happens is actually, like apa yang Pat cakap cerita in the teams lah. I think today, this morning ke yesterday, bila kita share semua orang tolak. Mostly the reason cakap mahal lah, apalah, you know, I rather use this one lah. And then those people that is rejecting me in December, sekarang most of them, I have few calls, most of them jadi kontak rapat for positive COVID patient. Okay, so sometimes yes, we will go through rejection more than success dalam stage awal-awal ni. Tapi I still remember PD Sherry cakap, you don't know when people will be coming back. So just stay positive lah. Orang reject, you just share. Orang reject, orang tak pernah like you punya komen pun, you just share kan. So and then I remember Nafis cakap lah, this is not a sprinter, ini is a marathon. It will be a long term, so kita kena sabar lah. Orang cakap hasil tu takkan datang in 1 or 2 months lah kan. Dan Cik Nafis sendiri pun berapa belas tahun kan. Pernah juga lah terlintas cakap dalam hati saya, kalau dulu 2008 I know about this Whole Life punya
business opportunity. Maybe saya sekarang rank pun dah tinggi. Macam itulah kan. But then saya ingat lagi satu QD. Saya tak ingat nama dia. Yang dia cerita dulu dia sakit tumit. Sekarang dia boleh pakai high heels dah. QD siapa? Saya lupa nama perempuan lah kan. Dia cakap macam ni. Kalau saya di umur yang... maybe. Dia cakap kalau saya di umur yang 60 tahun pun boleh start, why not you all yang lebih muda? So yang apa terlintas di hati saya tu kan, yang cakap kalau dulu 2008 saya dah buat, maybe I'm someone dah in for life tu kan. Terus saya cakap betul lah, it's never too late to start kan. Cuma itu sajalah, memang kena you need to follow up your support line punya momentum. Sebab if not, ialah kita kan manusia, when selalu jumpa rejection tu, kadang-kadang memang kita demotivated lah kan. Like I say, we are blessed that we are in the land below the winner group and the winners group, so kita ada banyak support line yang selalu motivate lah. Itu sajalah. I hope that January to March ada sinar harapan di sebalik hujan-hujan yang tak berhenti ni. House tadi pun dah start leaking dah tadi tu, yang saya lepas iron tu saya tengah ambil balik. Right to PD. Zuraini. PD Zuraini. InsyaAllah. So itu sajalah sharing hari Zuraini ni. satu bagus dia. Kalau kita tak share, dia tak pernah. Saya It's a very positive Saya memang actually tak suka nak reject orang punya. Like my kalau orang datang, you okay je suka. But lah, kalau benda bagus, boleh makan. You have one movie dalam identity yang very positive. That's Zuraini, right? Satu dia? Zuraini dalam identity kan? Tak dengar. Tak berapa Zuraini dalam your team ni, Caroline? Yeah, very inviting. Okay. ya, Imperial. Sorry, tak berapa line, tak berapa bagus. Okay, tak apa. Okay, Caroline, I hope you can do some sharing dengan kawan-kawan kita kat sini. Please, you Caroline also our new diamond cepat semua ni geng-geng tak cepat buat And then I lupa nak cakap. Some sharing, I want to hear. Carol, before you start your sharing, actually Carol is one of a good friend that I have. Like jarang jumpa kawan macam Carol. Very good heart friend lah actually. So most of the time we can go hand in hand kan Carol? Kembar tapi tak serupa. Okay, Caroline, I want to listen something from you, your experience, your sharing. Okay. Basically, team under PD so October. So saya pun jump in the board in October. So macam Pat cakap juga, kami semua pun head and tail tidak tahu, tapi buat saja. Angin ke tu? Betul. Ada yang guna dua PC dengan ni mungkin. PC dengan Ada phone ke? Kuat betul betul. satu kena. Okay, again. Baru jalan. So okay, bagi yang tidak tahu saya sekarang housewife and also online seller. And then start for life ni sejak Oktober until now. Macam Zuraini juga, kami like to do business yang can help others, things like that. And then kami sama-sama in November we push each other lah, sama-sama juga break rank pergi diamond. So how to say, Pat is one of my first cousin, jadi coaching setiap malam tu memang adalah dari segi ataupun voice memang banyak. So what she share sama saya, I will forward to si Zu. So you can say berkonek-konek lah tu, aura tu kan memang, kalau let's say I have sales,
and then I will share sama Zul good news, I have begini. Semoga aku dapat dapat. So indirectly ataupun orang bilang kita selalu berharap kita punya success line pun akan dapat something lah. So in November tu really lah orang ada miracle yang diduga-duga last minute from dari kami zero terus fit up pergi both kami rank up jadi diamond lah, which is very orang bilang sangat terkejut, and then tidak sangka-sangka lah orang bilang kan. And then we always follow what Pat said, bilang mesti positive, things like that. Even I have my own testimony, mana sebelum ni saya kena itu belt facial paralysis. Dia macam stroke tapi half muka saja yang macam terjatuh tu. Saya kena tu 3 weeks after saya had my baby lah. I had cesarean. So that time lepas 3 minggu tu jumpa hospital and then makan ubat lah. For basically Bell palsy dia punya medication tidak bukan is steroid. So after I think several months lah, I recover very fast actually sebab detection and then terus pergi jumpa doktor and then buat physio. So dia punya recovery kan very fast. 1 bulan begitu sudah macam okay balik. Tapi at that time you can still see my right side kan ada macam kembang sikit dan my left side. Tapi sekarang macam okay sikit sudah nak because massage guna tu moist cream kan. And then selepas I think about couple of weeks or 1 bulan lah ngam after I recover slowly macam that time fikir mungkin sebab mask to lip kan start to kering, gatal semua. And then they were thought of ini side effect dari steroid lah. So sudah stop taking steroid kan. So tidak tahu. So after months and months and then bila ada review dengan doktor minta tanyalah kenapa my mouth begini kak. Dia bilang eczema ni begini. Dia memang mau recover lama bla 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 things like that. Then doktor tidak bagi ubat lah. No nothing. Tidak ubat, tidak ointment, dia cuma suruh saya sendiri beli from outside. So basically saya beli Vaseline and then kasih sapu lah. Tapi it didn't help much because dia selalu inflame and then ada yang macam dia oozing out to cahaya kan and then gatal. So that part yang really uncomfortable. So bila sudah kena introduce Weight for Life and then Pat said you better take TF plus lah because at the same time saya ada high blood. Okay, control the high blood lah. And then so after taking that for about a month begitu kan it start to subside. Dia kurang sudah oozing, kurang sudah inflame, gatal tidak rasa, tidak sudah yang putus yang berlinjuk keliling mulut. Even now you can see walaupun kurang merah tu masih ada tapi tidak as visible as before yang orang bilang nampak itu mimik muka orang kenapa mulut kau tu? Tu. So now people will say, bagus sudah kau punya mulut. Tu yang sudah pernah nampak saya dulu and then suddenly nampak saya sekarang, they say, bagus sudah kau punya mulut. So I also feel feel dia punya changes lah. Tidak sudah inflame, tidak sudah sakit gatal, but I still continue to Vaseline and continue TF plus lah. And saya kasih gabung lagi with glutamine. Then dia punya kulit sini pun dia recover faster. Dan juga kulit sini my pun better. Then a month, I think a few weeks later, saya gabung lagi dengan moisture cream every
I think twice a day lah. Lepas mandi memang saya sapu. So bila sapu moist cream memang you have to urut naik atas lah. Supaya awet muda orang yang nampak muda. So bila kau urut pergi atas, everything nampak lagi lah. And then you can see my sini not as kemang daripada sini. Macam dia sudah ada balance out. No, your chin is prominent sudah. Last time bulat kan? Nampak, I wanted to say like very, last time it's like, now it's bujur. Very obvious. You guys don't know her. So for us, it's like I saw her, my cousin, tapi lama tak jumpa because NCO. But her face is now oval. Last time was like Bulat. and the chin, it's like a pillar. Like mine also. Ada dagu sudah Carol. Yeah, the dagu, this is the collagen punya effect. Last time it was not like this. Collagen pun ya, itu pun ngangam lagi Pedialyte nanti bagi free collagen kan bukan pilih. Okay, it's good sharing, Caroline. I think it's the first time from you, usually kita buat time kita tengah tidurkan anak kan. Yeah. This is the first time kita dapat dengar betul-betul. Okay, I think we have one more QD kat sini. We have a new QD juga, Cecilia. I don't know Cecilia can online or not. I'm not very sure. Cecilia, are you there? Cecilia. Yes, can you hear me? Yep. Hello, Yeah. can you hear me? Yes, very first time I can hear you. The very first time to hear voice from Cecilia. Line here is not so good, but on and off. It's fine, it's fine. On and off, yeah. And you can share, do your sharing even without face. Since the line not so good. Yeah. Maybe you can do some sharing, Cecilia, how you reach your level as a what I call it, as a QD, and then in your team you have Joseph as another QD, you know. Is it Farouk in your team or you a success line I'm in for Farouk? Farouk team. Farouk team. I'm anti. Yeah, correct? I'm Farouk team, yeah. Okay. You're in Farouk team, Okay. Yes. This is some shit. How to start that? October, I think I start October because of Pat. She called me. I said, marketing. I'm not. I don't know how to actually do the proper pandai to like selling. You know, Pat and me as a company, we don't know how to start. But because of Pat, he helped me a lot. Yeah, he helped me a lot. Yeah. So yeah, that's I come up for the QD and we share among my family lah. We start to use the TF. I think the TF lah very good for young children. Yeah, for the young children. My cucu after they take the TF, they could makan. Yeah, they could able to makan. And the cream is very good. Especially for those like gatal-gatal allergic is very good. My son tried it. I think over 2 days I can see the bekas hilang. And I think I just can't keep share to people about the product lah. If they want, it's okay. They don't, it's okay. Just share. We just continue to share. As people say, just fun to people. That's all. Okay, they mau tidak mau, we cannot paksa. Just share. Then one day they will see. They can see the effect from us. Yeah. And the funny thing, my puppy also take TF. Yeah, this is an improvement. Yeah, it's very good. Ready, you share. That I think a big thing, sincere thing to Pat lah. Yeah, she really helped me a lot. Yeah, thank you, Pat. Yeah, I think the line is on off. Your voice is clear. Okay, that's all about it, Putus Cecilia. saja dengan suara kau. Yeah, thank you. Yeah. Actually, it's good, no? Today we can hear a voice and can see the person that I have not seen before after 3 months with you all. Some I can see first time, like Caroline first time I jumpa tengok muka dia. Cecilia tak pernah tengok tapi dengan suara dia. So,
Who else want to do some sharing? Maybe want to. I'm open. If someone want to do some sharing, maybe Mel. Mel, you bisa main banjir ke Mel? Mel, are you there? Jangan handphone taruh dalam air, Pak. Ada tu. Mel, mana kau? Oh, dia mau kena suara macam tu ya? Mel, mana kau? Mana kau Mel? Ini Sabah punya style. Mel, unmute. Banjir dia kata no microphone. Terandak kau punya mic ni. Mel, wait, kasi unmute lah. Jangan malu-malu Mel. Mute, unmute. Kau tidak tengok kah tu? Kau on saja, kau mesti lepaskan. Jangan kau kasih malu, jangan kasih malu orang pemberuli Mel. Kasi biar itu banjir, peduli. Tapi kasi on. Duduk di sampan tu boleh buat sharing kan? Kesian Mel kena bully. Okay, lalu kalau kita available right now, we just understand elektrik dah habis, elektrik dah. Who else want to do some sharing? Kita ada orang hebat kan, orang lama kita try. Craig, you want to say something? Maybe yang tadi you share, ada yang kawan-kawan kali ini tak dengar, yang ada tak perasan tentang apa video-video di online kan, di Facebook tak ada orang komen, tak ada orang share ni. Walaupun you dah share the link. You want to say something? Tak adalah, buat masa ni tak ada nak cakap apa benda. Tak ada nak cakap benda? Ha. Wah, you laju, you buat kerja you share, you pay link dekat Facebook Tak, belum. Itu baru YouTube. YouTube kita tembak semua. Ay, dahsyat. Okay, sama-sama lagi sekarang, you want to say something? Sylvia ada kat sini, mungkin nak share something, please. We open to everyone. Apa nak say? Tak ada apa. Macam orang baru tak ada apa nak say. Kalau Iskandar tu orang baru. Baru datang balik. Baru 5 kali join je. Terus ni kalau suami kamu cakap patut pada tahap tobat, ni 5 kali join pun tak tobat. Jangan tobat. Hamil. Okey. Saya boleh share sesuatu. Karina nak share sikit. Bagi nak say. Orang kita boleh ambil foto. Saya tidak ada apa-apa mau sharing sebenarnya. Cuma satu saya nak share. Tadi tidak ada apa-apa mau share pun. Tapi share juga. Mau juga cakap tu. Rugi tak bercakap. Lalu kan. Okey. Mungkin satu je lah. Saya nak share dengan orang mungkin yang baru bermula, orang yang sedang bermula ataupun dah lama bermula tapi belum mungkin nampak dapat sesuatu yang mungkin positif dalam perkembangan grup dia sendiri. Satu aja yang saya boleh share dekat sini, ikuti trend. Macam saya pernah share dalam bila kita dipanggil untuk buat sharing, ikuti trend yang ada sekarang. Gunakan online sebagai platform. Lepas tu Zoom meeting, BOP semua cuba invite seberapa ramai yang boleh. Sama ada orang yang pernah tanya, orang yang pernah makan, orang yang pernah mungkin nge-like anda punya posting ke, ataupun pernah tanya pasal produk ke, sama ada pasal manusia, pasal kucing. Invite seberapa ramai. Bila kita adakan Zoom meeting macam ni, especially untuk tim kita, mungkin insyaAllah lepas ni kita akan buat lebih banyak lagi, dan kita tak akan terhad untuk BOP sahaja. Mungkin next nanti kita akan buat mungkin collagen punya produk. Jadi masa tu you boleh invite siapa-siapa, mungkin fitness punya group, beautician. Okay, jadi kita akan open. Kita tak perlu tunggu untuk
winners punya program. Jadi kita akan adakan program sendiri. Macam saya sendiri dengan Beth, memang kita dah tahu, okey, bila selepas hujung bulan, hujung tahun, Januari, selepas Disember, Januari, orang akan buka sekolah dan macam-macam orang akan bagi alasan anak sekolah ni. Jadi perbelanjaan mungkin nak top up LP ke apa ke, orang cakap dah teralih ke situ. Tapi okey, kita jangan fokus dekat situ. Jangan bagi jawapan untuk sebab orang lain. Kita dah tahu benda tu, kita cari solution. Jadi maksudnya, okey, mungkin bulan 1 hingga Mac, Syeridin hari tu dah dia dah bagi kita hint. Dia cakap kalau nak buat sebarang nak break rank ke, nak pecah rekod ke, nak buat pencapaian seterusnya ke, buat pada Januari hingga Mac. Sebab April tu orang dah sibuk nak raya apa semua. Jadi okey, ada 3 bulan ni, satu kita carikan sebab. Okey, orang nak raya, orang nak duit raya. So buat dari sekarang. Lepas tu sekarang ni orang sangat obses untuk apa? Obses untuk satu pasal kesihatan lah, of course lah. Bila sebut pasal COVID, orang sentuh COVID. Jadi yang kedua, apa yang orang sangat obses sekarang ni pasal fitness. Apa yang you boleh buat? Macam kita sendiri memang tengah planning. Macam saya cakap dengan Pat, dengan Mel sendiri. Macam Mel dia daripada group fitness. Okay, you sendiri dia ada knowledge. Dia memang coach, trainer dalam dia punya gym dia sendiri. Jadi okay, kita gunakan benda ni. Di mana trend orang sekarang buat dari rumah. Dia coach dari rumah. Dan dia buat coaching orang yang di rumah juga, tidak perlu keluar. Kalau you nak tunggu sampai PKP habis, baru you nak jumpa orang, baru you nak buat program, memang mungkin 2002 ke 2003 kita mungkin tak boleh jangkakan. Jadi kita tak boleh tunggu. Kita kena cari solution dan yang mana untuk bisnes kita, untuk grup kita. Jangan tunggu sehingga momentum itu jatuh. Itu yang saya dengan Pat mungkin kita akan buat, dan rasanya mungkin kalau kita dah dalam grup yang ramai ni, mungkin kita punya idea lagi banyak, kita punya semangat tu lagi-lagi besar. Jadi okey, macam kita dekat Johor, kita boleh buat idea yang sama dan kita buat cara yang sama. Bila mungkin banyak idea tu dekat situ, jadi semangat dia tu lagi besar dan result dia tu rasanya lebih besar lah bila kita buat bersama-sama maksudnya ya. Jadi itu yang saya dengan grup Sabah tengah planning lah, dan saya tak rasa benda ni perlu saya rahsiakan daripada grup-grup macam Puan Hafiz sendiri, sebab kita berlainan mungkin different leg, tapi kita satu misi yang sama. Dan kita macam dengan Tuan Hafiz sendiri, dia ada orang dia, saya ada orang saya. Tapi bila diperlukan orang dia perlu mungkin coaching bawah saya akan bantu, dan orang saya perlu coaching bawah dia, kita akan bantu. Yang tu maksudnya dia kita combine dalam satu grup yang besar. Jadi rasanya semangat tu lebih positif, lebih besar lah, dan keputusan dia insyaAllah lah kita boleh nampak yang mungkin kami dah cakap dengan Pat, okey, sebelum ni Oktober, November, Disember kita dah buat sesuatu mungkin yang membuka mata bukan saja market Sabah tapi seluruh warga Windows dan warga Pollife. TLBTW dah tunjukkan. Jadi mungkin cabaran lah bagi grup yang sedang bermula ni, bila dia boleh buat 3 bulan, saya tak fikir benda tu mustahil untuk grup-grup yang baru bermula juga. Mana saja. Tuan Halim? Boleh Tuan Halim? Boleh. Cuma satu saya nak tambah sikit, boleh? Okay, itu saja. InsyaAllah. Cik Nafi, saya nak tambah satu saja. Okey. Cik Nafis, saya nak tambah satu, boleh? Apa dia cakap? Dia nak tambah satu. Okey, gini. Okey, saya nak tanya, kat sini ada tak yang register My Business? Apa? Yang dah buat register My Business, Google My Business. Ada tak?
Saya belum lagi. Okey, kalau boleh register My Business. Sebab apa? Situ bila satu cara orang nak search dia akan jumpa kita punya Google My Business. Register. Google My Business. Itu sajalah dulu ilmu yang ada boleh bagi hari ni. Simpan-simpan, yang lain simpan-simpan. Google My Business yang penting tu sebab apa? Bila kita taruh alamat perniagaan kita, bila orang search, dia akan jumpa. Google My Business. Google My Business. Kalau nak keyword apa yang bagus Keyword biasalah. Keyword yang saya dah jumpa, pertama sekali TF. Tapi kita kena combine tau. Dia tak boleh satu. Dia kena sambung TF for life. Lepas tu transfer factor. Sambung satu kali. Tapi maksudnya bila kita buat TF sengkang, for life sengkang, transfer factor. Lepas tu boleh guna for life Malaysia, produk, katalog dan testimoni. Itu boleh guna lah, tu keyword penting semua tu. Okey. Tak payah bayar ni. Ini tak payah bayar. Cuma ada satu teknik lagi yang iklan berbayar tapi taklah mahal sangat sebenarnya. Satu hari 50 sen kita boleh post 5 iklan. Itu lain lagi. 50 sen 50 sen 5 iklan. Okay tuan, next program nanti, next meeting kita buat satu sesi yang mana sharing tentang macam mana kita nak buat marketing online. Boleh. Jadi masing-masing ada sharing, masing-masing share. Boleh. Jadi kita boleh share info lah. Okay, itu saja. Okey, kita ada Sylvia sini Sylvia, do you want to say something, Sylvia? Sylvia, are you there? Yes, Sylvia, you want to say something? Yeah. At the moment, no. At the moment, no. You have been with us for 3 months? 2 months, 3 months? Since October. End of October. Yeah. Okay, that means you are on your way to become the new diamond, yeah? Yes. Yeah. Okay, good. You, the way you answer yes, the confidence is there. Okay. Okay. I think we have to end the program today. I think it's very useful. It's very good sharing from all those participate in this program. Saya rasa happy dapat jumpa geng-geng walaupun kita jumpa di Agramaya je. Can we take the group photo? So everyone help me to open your camera. Mel juga ada berkali video bertemu dengan Tapi kamu dia begitu juga ada lagi tadi. Mel, are you okay? Kalau signal dia taruh, dia belum tunggu lagi tadi tu, tak berubah-ubah dia. Iskandar, Iskandar dengan Mas Mawin. Saya. Okay, Iskandar ada. Ya, saya dengar. HBO, apa punya HBO? Ha? Apa punya? Baru terselah. Alright, we take the photo shot now. Ya. Dari sini abang. Okay, ini Mama. Okay, I have photo all of us. Nanti I share dalam group, ya. So thank you very much. Terima kasih banyak kerana ada dalam program hari ini. Mungkin kita tak terlalu ramai, tapi saya rasa semua orang dapat peluang bercakap, semua orang diberi peluang untuk bercakap, dan I wish all of you new achievement, next level. So to be honest, kita akan ada program next Sunday. The title will be How to Go Next Level. Okay. So besok kita ada program juga. Siapa yang yang baru join,
mohon minta link untuk besok kita akan lihat beberapa ahli kita. Saya ingat ada lebih 6 orang akan berada di di Zoom live oleh For Life Malaysia Singapore dengan achievement masing-masing. So I hope to be motivated. Semua orang akan rasa something that untuk beri semangat. Okay, jumpa anda sekali lagi pada masa yang terdekat. Besok kita jumpa dan saya ucapkan untuk ahli-ahli baru yang baru balik ke For Life, kejayaan yang lebih besar, pencapaian yang lebih baik yang anda pernah capai. Kepada rakan-rakan yang telah